mana binin. Kaya bor mana bin. İnce bir. Oyunca bir. Mana çize doştak hammaşa karday. Çidore kani nişonte. Vay oşa bina kalsoşa bina nu vay. Kabisiyor doştay. Vay. Mani noy hammaşa karda bo vas tula kaşola karda xona bir dezday ki bo navbati kosmetika hom. Bo hom megod. Ma plite eşuyum. Yak 5 dakika ise bat sarmaklim toza kartdan abi. Ben ince binen ahvalaşa. Mana. Nilüfer'a guftum ki ince oya maşa cam kınat xuşru parada kınat ve dan treze binen. Bad yakta konfet kanıtsamşa. Mana. Ha maşa hamil lega hoyam xuşru karda memonu da dan treze da memonu megud narasin. İxel guy ki bozikran harçı. Çizoy ki Nilüfer soxtaga barame rasdan mumkin veşibnen ay kuvra. Hazi kam tarşineş mosyovuş bad mekşomşa. Ana Mixail. Тамошобинани гиромӣ ман инҷа хамири пирашки ман аллакай ҷудо карда мондам. Болошта пакет мондам ки то ки хушк нашавад гуфтам. Ва инҷа картошка мондаги ҳастам. Ҷӯш дестай ҳазар хело шуд ва инҷа мультиваркаи гирифтам. Ман мультиваркада тайёр мекунам пирашки барои он ки мультиваркада хушрӯ мебиён, зуд мебиён. Барои ҳамин мультиваркада ҳозир гуфтам ки як бора мультиваркада пиёзашро сирх кунам ва боз сабзи низ гирифтам. ҳозир бохай нишон медиҳам чӣ хел тайёр мекунем. хуб тамошобинони гиромӣ дар инҷо ман картошкая аллакай майда кардам ва дар инҷо сабзи ва пиёза раванда сурх кардам андохтам, намак андохтам. ҳозир омехта мекунем ва ками дигар шир меандозамша тамом бад. Тамошобинони гиромӣ пирашкиё тайёр шуданд. Тайёр шудестанд. Мана инҷода мультиваркада ҳама ҷо тоза рӯғани не. Мана инҷа Нилуфар хурдестай ба мазза да инҷа не. Манам хелмо имрӯз берун шамоли бисёр трезак шудаги намондам ки хонао причанг нашавад будам. Всё уже бинан инҷода. Мана Нилуфар красавица шудаем. Ман озам инҷа шиштам. Ман инҷода пирашкиҳо ҳамаша пухта шудам. Тамом ҳама каро шудам гӯям. Инҷода рӯғани пирашкиҳо сёуша бинан короша. Наз плита тоза озода рости ка ман ғамом гирифта буд ки чӣ ба ман плиташтам аввал бояд пирашкиҳои тайёр мекардам баъд мешиштам барое ки аллакай хамираша гирифтагӣ будам. Рафтем мо прогулка мерем балкон. Берун охи шамол безе вай хнукай. Рав вайша жемпирчаша биёр жемпирчаша пушонум бад. Да, инҷа дай шкаф дай. Шкафта таҳ кардага инҷа дай. Ин хона дай. Да. Охи меғалтони ҳама причипкоя инҷа ғалтонда буден. Мо прогулка биромадем манам балкон. Машина калавате. Нилуфар беруна бинан чӣ хел ҳаво гирифтагӣ шамоли хунук. Барои ҳамин мо шапкаҳо румолу жемпиркати. Нилуфар ҳозир мефурӯй ай ҳаминҷа мефурӯй. Рав хонада или шин бозӣ кун. Или шин ҳаминҷада.
Какой страшный мана. Намерасадам. Ама хал берам. Хаво. Тамошобинони гиромӣ, дарахти чормағз. Ман шир дарафтистам. Саҳри ширфурӯшакда занг задам, гуфтам мебиёин ё ки мебиёин. Гуфтанд ки мо рафта наметунем. Баъд гуфтанд ки якта магазин ҳамон пеши Южнида ҳаст. Гуфт ҳамунҷо давай шир бурда метиҳем ва ё мегиранд мефурӯшанд. Гуфтанд барои мо ҳамунҷо рафтистам. Гуфтанд ки равен гӯен айноми ман шумо наметиҳанд. Барои мо равам як 5 литр шир мегирам барои вай. Ну, як ҳафта барад ақаллан. Заморозкада мемонам, шудам мепазмава, баъд заморозкада мемонам. Инҷода тути сиёҳ рехта аз замин бинед. Ай ҳамун боло то ҳамҷо омадам, уже сеюм дарахти тутаям заминада тут рехтагӣ. Ҳоз як бор омадам, ман телефонома нагирифта будам. Омадам наёфтам магазина. Бо рафтам хона, телефон кардам, пурсидам ки хали, гуфтанд ки не ин тараф дасти рост, не дасти чап. Бо ҳози мерем мекобем. Ана мехел. Ман шир рафта ёфтам, харидам 5 литр як бора харидам. Рости каб мехостам 4 литр гирам, некем бо 5 литр гирифтам. Гуфтам як баклажкаша мегирам, мебиёрам, банка набурдаму. Ҳамин хелози инҷода камтараш инҷодай ҷӯшидеста. Ҳама вақте ки шир агар ки ҷӯшад, як бора киштан дар кор нест. Монеша камтар ҷӯшад, як 3-5 дақиқа, то ки хуб пазад, хушруб пазад. Ва агар ки як бора мехел ҷӯшад, кишенша, баъд ва шир тез триш мешад. Агар ки монеша ба ҳазур камтар ҷӯшад, як 3-5 дақиқа, баъд ҳам дер триш мешад. Бо ман инҷода низ мултиваркада низ андохтам. Мондагиша гӯем то ки ҷӯшад. Гуфта ҳама ина ман ози як камтараша мегирам, ҷурғот мекунам, бо камтар дигаша мегирам баклажкада, вайда мемонам, морозилникда мемонам, то ки иста триш нашавад. Гуфта ва баъд 1 литрашам хел холодильникда мемонам барои субҳонада каша пухта. Ана мехел. Ура шир ёфтам. Гуфта рости гап, ман 3.5 сомон мегирифтам 1 литр шир. Ҳамин ширфурӯшаке ки меомад хонаи мо 3.5 сими мегирифтам. Инҷа рафтам, бовар кунед, ҳатто 4 сомонӣ надодак, 4.5 гуфтак ва ман 20 сомон доштам. Ман гуфтам ки ҳамин 20 сомона гирен, гуфтам 5 литр шир тиен, гуфтам. Баъд баклажкатона мебиёрам, бо айқафам 2 сомони дигашам биёрен. Гуфтам ҳа хуб. Ана мехели ман рости гап гуфтам ки чанд бор гуфтам шаки илтимос хай 4 сомон да 4 сомони тиен бо ман мебиём, аз шумо мехарам шир. Не 4.5 хел. Гуфтам моҳи шарифи рамазондам ақаллан одамо намегӯянд ки хай майлаш. Бо темболи гӯем замона ҳамин хел шуда, ҳози ҳамин ҳолатҳо шудаги ҳастанд, одамо берун буромада наметонанд. Ҳамин хел аҷоибот. Ай худо ба шукр, ҳама қаштам гӯем. Агар не магазинда ман гирифтам 5.5 сомон будак. Ман ҳози ҳама ҷоя гӯем. Дезинфексия кардистам, полиш тестам, хона манам хел холӣ шуд. Трезаша пӯшам. Гилемша гирифтам. ҳози вай мекунам, полоша мешум ва дарашам мепӯшам. Гилемша вай хона бурдам. ҳози нишон медиҳам. Нилуфар хоба инҷода. Ман инҷо овардам,
بیاوشم خوبه حاضی تنها این خانه حاضی پولاشم میشویم یکم بار اینجا نشدم و من این گلیم حاضی جمع میکنم و تگرش تازه میکنم و بعد با میپردم دیگه همه جای پرپا نیست دروی و یورا پولای بالکن اومد گویم همه جا یک بار نی بلکه دو باری تازه کردم یک بارم خیلی دست کتی تازه کردم پلینتوسو کتی و دویم بارا شوابرا کتی تازه کردم دو بار گویم آب گرفتم یک بار بلیزنا کتیشتم دویم بارا یک نمو سредства داشتم برای پولشی هوای استفاده بردم از تز این پولشیم تمام بعد اینجا کتی تمام دیگه هیچ کار نه راستی که بهد مونده شدم کودکای نم خواباندم وقتی که جا صدا میزد وقتی که همین کار کردستی به هواس خیالت که تیز همشه شوی به حضور همشه کنی وقتی که کار کردستی باید که کودک ابید تیار کردتی و باز کودک خوابان در کار و بعد با کارات دوام میدی راستی که با مچخه خواهشی برکه کردن و خواهشی کار کردن گم میشه دیگه الکی نمیخوای دیگه کردن برای میوز من با یک بار دیگه خسته خشم جای بعد تمام بعد به حضور میشم راستی که کودک ابید کردن من باشد ابید نکردم منم خیلی یک پیراشکی خوردم تمام ساعت 3 شده استای از با یک ساعت پس دیگه کودک بیدار میشد برای همین تیز اینجا جمع کردم بعد تمام به حد هم خیلی وای گویم چی میگویم جمع خیلی احوال به حد روزا تیز میگذرن نمیدونم اسپید نمیکنی اگه کار کردن ده من همین سحری خستم راستی که هیچ کار نکردم فقط پلیساز کردم پولشتم تمام همینقدر کار کردم دیگه با این نقشه ها تریزه شده همین روز گفتم که خیریت همین روز همین پولو ششتم من دیزینفکسیه کردم گویم از تحت دل برای اون که هم خیلی آب کتی میشوشتم توزه میکردم چنگوی هم خیلی توزه میکردم تمام اما میخواستم که پر همه جا بلیزنه کتی شویم و با نقشه ده حتما تریزه های پر بلیزنه کتی هم ای درون هم ای بیرون میخواهم شوشتن دیزینفکسیه کردن گویم برای همین هم خیلی من تیز پولشون گشت نشدم